Italom niya may amo sa kita. Usa may mga rason ninyo nanulod mo. Usa isudunin nimo bro. Andot. Andot, bro Andot. Usa imong rason nga ning sulod magkas organisasyon. Gusto lang ka mamembro sa Guardians. Ikaw bro GP. Ayaw ana nga ni sulod ko kay ganahan gid kong duwag basket. Sobra mga manuwayan gini basket no, manuwayan basket. So bitaw no, diri sa tuang organisasyon dili lang tungod kay natay sports no. So siguro utob sa ning sulod diri kay bawo ko sa matag purpose niyo nga naamo diri. Musog musulti mo sa dili kay bawo ko nga naamoy gipang-apas nga mga benepisyo niyo sa tagsan niyo kinabuhi o sa inyong kaugalingon no diri sulod sa tuang organisasyon. Pero na ako'y mga ginagmay ra kay ng mga pangutana, simple ra kayo sa mga